में कहीं से बहरी कज़ाक आ धमके और जहाज पर चढ़कर लूट मार मचा दी, और जो साजो सामान नजर आया उसे लूटकर अपने छोटे से बहरी जहाज में भरने लगे। खजाना जहाज के नीचे बने हुए एक खुफिया तय खाने में छुपा दिया गया था, इसलिए उनकी नज़रों से उजल रहा और आम तौर पर देखने में नज़र नहीं आता था। थोड़ी देर तक कज़ाक लूट मार करते रहे और दोबारा अपने जहाज में सवार होकर फरार हो गए। जहाज के बच जाने वाले मुसाफिरों में राशिद अली नामी एक जोड़ा भी था, जो अपनी शादी के बाद घूमने फिरने के इरादे से यूरोप की जानब रवाना हुआ था। जहाज पर मौजूद तकरीबन हर मुसाफिर उन बहरी कज़ाकों की लूट मार का शिकार बना था। राशिद अली कज़ाकों से छुपता हुआ नीचे बने हुए तय खाने तक पहुंच गया और उसे इस बात का बिल्कुल एहसास तक न हो सका कि वो इस वक्त एक बहुत बड़े खजाने के करीब खड़ा है। तय खाने में एक जानब छोटी सी खिड़की दिखाई दी, जिस पर एक फड़फड़ाती फाख्ता की तस्वीर थी और इस पर क्रास का निशान भी बना हुआ था। उसे इस तस्वीर के यहाँ लगाने का मकसद समझ नहीं आया और वो बेख्याली में चलता हुआ उसके नज़दीक पहुंचकर ठहर गया। अभी वो गौर से इस तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक जहाज को एक झटका लगा। यूं महसूस हुआ जैसे जहाज पानी में डूबने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ऐसा सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ और फिर यकदम एक गैम्बर खामोशी छा गई। ये देखकर राशिद अली ने इस तस्वीर को हल्के से दबाया तो वो एक ढक्कन की मानद ऊपर उठ गई और उसके अंदर एक और कमरा बना हुआ था, जिसमें झांकने से उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उसके अंदर 6-7 जिस्ती पेटियां रखी हुई थीं। उसने इधर उधर नजरें घुमाईं ताकि इस कमरे के अंदर जाने का कोई और रास्ता मिल सके। जल्द ही उसे अपनी बाईं जानब उसी तरह का एक दरवाज़ा नजर आया। उसने उसे भी अंदर की तरफ धकेला तो वो भी एक ढक्कन की मानद ऊपर उठ गया। 2 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा एक रास्ता उस कमरे की तरफ जाने के लिए बन गया। वो उसमें दाखिल हुआ तो सब पेटियों पर कफल पड़े हुए थे। उसने आगे बढ़कर एक पेटी का जायजा लेना चाहा कि अचानक जहाज एक पेंडुलियम की मानद डोलने लगा। उसे तजस्सुस हुआ कि पेटियों में शायद कोई खास चीज बंद है। इंसानी फितरत देखें कि उसे अपनी जान बचाने की बजाय पेटी खोलकर देखने का शौक होने लगा। हालांकि जिस किसी की भी वो पेटियां होंगी, वो भी शायद अब तक अपनी जान बचाने की फिक्र में जहाज से नीचे फेंकी जाने वाली कश्ती में कूद चुका होगा। राशिद ने थोड़ी सी तलाश से एक लोहे का मोटा डंडा हासिल किया और उसकी 3-4 ज़रबों से ताला टूटकर लटक गया। उसने डंडा एक तरफ फेंका और पेटी का ढक्कन ऊपर उठा दिया। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि पेटी लबालब सोने की अशरफियों, हीरे जवाहरात और दीगर कीमती अशिया से भरी हुई थी। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया और दरवाज़ा बंद करके जल्दी से बाहर निकल आया और सीधा अपने कैबिन की जानब बढ़ गया, जहां उसकी बीवी उसकी मुंतज़िर थी। उसने तमाम बात उसे बताई और वहीं रुकने का कहकर खुद जल्दी से कैबिन से बाहर निकल आया। उसने दिल ही दिल में एक फैसला किया और फिर जल्द ही उसे अपने मतलब के आदमी नजर आ गए जिनकी उसे तलाश थी। उसने 7-8 मुलाजमों को दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया, जिसमें यह तय पाया
کہ وہ ایک مضبوط کشتی کا بندوبست کریں گے اور اس کے چپکے سے پانی میں اتار کر لوگوں کی نظروں سے بچا کر خزانے والی پیٹیاں جہاز سے دور لے جا کر کسی جزیرے پر چھپا دیں گے۔ اور کچھ ہی دیر میں ان ملازموں نے ربڑ کی ایک کافی بڑی سائز کی مضبوط کشتی رسوں کے ذریعے زمین کے سمندر کے پانی میں اتار دی، اور باری باری 6 پیٹیاں رسوں کی مانند سے کشتی میں اتارنے لگے۔ اس کام میں انہیں بمشکل 1 گھنٹہ لگا ہوگا۔ جہاز پر ایک افراتفری کی سی کیفیت طاری تھی، ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی پڑی ہوئی تھی۔ اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خاموشی سے اپنا کام مکمل کیا۔ پھر وہ سب باری باری کشتی میں اتر گئے، اور جب تمام افراد کشتی میں پہنچ گئے تو وہ جلدی جلدی چپوؤں کو چلاتے ہوئے کشتی کو جہاز سے دور لے جانے لگے۔ اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا جہاز اب سمندر میں پانی کی جانب جھکنے لگا تھا، جسے اس کے عرصے پر بھاگتے ہوئے افراد مکھیوں کی طرح سمندر کے کھانے پانی میں گرنے لگے، اور جہاز لمحہ بے لمحہ سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور وہ سب بے بسی کی تصویر بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ جہاز کافی بڑا تھا، اس لیے اپنے وزن کی مناسبت سے تیزی سے پانی میں غرق ہو رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمندر ان کی نظروں کے سامنے اسے یوں نگل گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اب وہ تھے اور ان کے سامنے بے کراں پھیلا ہوا سمندر۔ انہوں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور کشتی کو باری باری چپوؤں کی مدد سے آگے دھکیلنے لگے۔ ملازموں نے یہ عقل مندی ضرور کی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان جو کہ بند ڈبوں میں تھا وہ رکھنا نہ بھولے تھے۔ ایک گتے کے کارٹن میں بہت سے خوراک کے ڈبے اور کافی مقدار میں منرل واٹر کی بوتلیں تھیں۔ وہ چونکہ بحری جہاز کے ملازم تھے، اسی لیے سمندر میں کس چیز کی کب ضرورت پڑ جائے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ کشتی پانی کی لہروں سے کھیلتی ہوئی ایک جانب محوظ سفر تھی۔ راشد علی نے اپنی بیوی کو بھی کشتی چلانے کا طریقہ سمجھا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت سمندر میں ہیں اور کسی بھی وقت نامساعد حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ کشتی چلانے والے ایک ملازم کے پاس آن کر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ کیا خیال ہے ہم اس وقت کہاں ہیں؟ میرے خیال میں ہم کسی آئی لینڈ کے مغربی پٹے کی نزدیک سے گزر رہے ہیں۔ اس ملازم نے کمپاس پر نظریں جماتے ہوئے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ کوکس آئی لینڈ؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ راشد نے دوبارہ پوچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بحری جہاز کے کپتان گزرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس جزیرے پر جا بجا مقناطیس کے پہاڑ ہیں، اور اگر بھولے بھٹکے سے کوئی جہاز اس جزیرے کے نزدیک سے گزرے تو وہ مقناطیسی پہاڑ اسے طاقت سے اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ وہ اتنی زور سے ان پہاڑوں سے ٹکراتا ہے کہ پاش پاش ہو جاتا ہے، اور لمحہ بھر میں بھاری بھرکم جہاز تنکوں میں تبدیل ہو کر سمندر کے پانی پر بکھر جاتا ہے۔ اور اگر ہم اب بھی اس وقت کسی لوہے والی چیز میں سفر کر رہے ہوتے تو اس وقت تک ہماری ٹوٹی پھوٹی لاشیں سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہوتی۔ فائبر کی کشتی ہونے کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ ملازم نے چپو چلاتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کی یہ بات سن کر راشد علی حیرت اور دہشت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ملازم کی بات سن کر
उस पर फौरन यकीन कर लिया, क्योंकि वो इन रास्तों पर आता जाता था, इसलिए गालिबन झूठ नहीं कह रहा होगा। अब रात का अंधेरा फैलने लगा था। वो आसमान पर बादल छाने लगे। यूं लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे मूसलाधार बारिश होने लगेगी। वो अपने बचाव की तरकीब करने लगे। खुली कश्ती में सवार खुले समंदर में, और ऊपर से बारिश उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकती थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे कि बारिश ना बरसे, और शायद वो घड़ी कबूलियत की होगी कि अचानक हल्की हल्की हवा चलने लगी, और फिर चंद ही मिनटों में बादल आसमान से यूं गायब हो गए जैसे वो उन्हें खौफजदा करने के लिए आसमान पर नमूदार हुए थे। उन्होंने अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र अदा किया और इत्मीनान से बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। रात धीमे धीमे अपना सफ़र ख़त्म कर रही थी और उफ़क़ पर सितारे अपनी चमक खो रहे थे। कश्ती को बारी बारी चलाते उन्हें कोई थकन महसूस ना हो रही थी, और खुराक का भी उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, जिसके खाने से उन्हें अपने जिस्म तवाना लग रहे थे और वो पूरी तरह चाको चुबंद थे। उन्हें इस बात की बेइंतहा खुशी थी कि उनके हाथ एक बहुत बड़ा ख़जाना लग गया था जो उन सब की किस्मत बदल सकता था। अगर किसी तरह जिंदा सलामत वो सब अपने वतन वापस लौट जाएं तो उनकी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। इस बात को सोचते हुए वो अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। आपस में तय करके उन्होंने खुराक को एहतियात से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि अगर उनके पास खुराक ख़त्म हो गई तो उन्हें बेबसी की मौत मरने से कोई नहीं बचा सकता। सुबह का सफ़ेदा नमूदार होते ही उन्हें दूर, बहुत दूर एक स्याह लकीर नज़र आई। उसे देखते ही उन सब के मुंह से खुशी से चीखें निकल गईं। वो समझ गए कि दूर नज़र आने वाली स्याह लकीर किसी जजीरे की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। उन्होंने तेज़ी से कश्ती को उस जजीरे की जानब चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो इस स्याह लकीर के नज़दीक होते जा रहे थे, वैसे वैसे वो स्याह लकीर चौड़ी होती जा रही थी, और बहुत जल्द उन्हें उस पर लगे हुए दरख्त भी नज़र आने लगे।